अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, 3-4 अहम मामलात हैं जिसके हवाले से आज हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। एक तो ये आपको बताएंगे कि इस वक्त जो मौजूदा अरेंजमेंट है उसका प्लान क्या है। 3 अहम चीज़ें जो वो करने जा रहे हैं, एक मीटिंग में तय कर ली गई हैं, वो क्या मामला है और उसके बाद उन्होंने ए, प्लान बी, प्लान सी क्या बनाए हैं वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जो अपनी जगह इनके प्लान्स, लेकिन मुल्क की मईशत की इस वक्त क्या सूरत हाल है और उसकी वजह से तरजीहात क्या होनी चाहिए और आप लोगों के साथ उस मईशत की वजह से अब क्या होने जा रहा है, इसका थोड़ा सा कर्टन रेजर देंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, जो अभी भी रजीम चेंज ऑपरेशन जिनके ईमा पर किया गया, जिस पर पीटीआई का ये कहना है कि अमेरिका के ईमा पर बाजवा साहब के थ्रू और फिर पीडीएम के सारे लोग मिलकर इस ऑपरेशन का हिस्सा बने थे, खान साहब की बकौल, तो फिर क्या वो लोग जो बाकी बैरून मुल्क मुकीम थे इस ऑपरेशन में, वो क्या पीछे हट गए हैं? अभी भी वो अपना जो असर रसूख है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? अमरीकी वफ्द ने जो पाकिस्तान का दौरा किया है तो वो क्या पैगाम दे के गया है इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को, इस वक्त की हुकूमत को? इसके बारे में भी आज के वीलॉग में आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक अहम मीटिंग हुई इस हुकूमती इत्तेहाद की, जिसके तमाम सरकर्दा रहनुमा जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना, ये सब ऑन बोर्ड थे और इन्होंने 3 चीज़ें तय की हैं। पहली चीज़ तो इन्होंने ये तय की है कि रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि इमरान खान साहब का कोई तोड़ निकाल नहीं सके हैं किसी भी तरीके से, हर चीज़ में जो कानूनी या गैर कानूनी हरबे आजमा कर उनको पीछे रोकने की कोशिश की जा रही थी, वो बात जब नहीं बन रही तो अल्टीमेटली इन्हें सिर्फ एक बात पता चली है कि उनको रास्ते से हटाए बगैर कोई भी हरबा कामयाब नहीं हो सकता। तो अब अल्टीमेटली ये इनका है प्लान कि शायद इमरान खान साहब को फिर से टारगेट किया जाए। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये इमरान खान साहब ने खुद की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने कत्ल की साजिश का एक तीसरा मंसूबा अवाम के सामने रख दिया है। उनका कहना था कि जब उन्हें इक़्तिदार से हटाया गया और उसके बाद जो एक मूवमेंट बनी तो फौरी बाद ये एक प्लान बनाया गया था, प्लान ए, उन्हें कत्ल करने का, साजिश करके उनको मार देने का। लेकिन उन्होंने वो प्लान एक्सपोज कर दिया। आपको वो जलसा याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक वीडियो बना दी है जिसमें उन्होंने उन मुबैना किरदारों के नाम ले रखे हैं जो मुबैना तौर पर इस साजिश का हिस्सा हैं। तो इमरान खान साहब के इस क्लियर मैसेज के बाद और कुछ और चीज़ें ऐसी पीछे पसे पर्दा हुई जिसके बाद इस प्लान को ख़त्म कर दिया गया और इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। फिर प्लान बी बनाया गया जिसमें उनको मारने के लिए एक मजहबी बहाना तलाश किया गया और उसको बाकायदा हमने देखा कि इमरान खान साहब का ये बताना है कि जिस तरह से उन्होंने अपने जलसे में एक्सपोज कर दिया था कि एक इस तरह से इनको असैसिनेट कराया जाएगा कि जिसका इल्ज़ाम इस तरह से लगाया जाएगा कि जैसे किसी ने मजहबी जज्बात में आकर इमरान खान साहब को निशाना बनाया है। और ये सारा एक्सपोज भी हो गया मामला और फिर उसके बाद फिर भी इसके ऊपर अमल दरामद हुआ। वज़ीराबाद के जो मुकाम पर हमला हुआ इमरान खान साहब पर, उसमें आप जानते हैं कि अल्टीमेटली जो बंदा वहाँ से पकड़ा गया जिसने शूटर ने गोली भी चलाई थी, वो यही कहता हमें नज़र आया कि इमरान खान साहब ने तौहीन मज़हब की तो इस वजह से मैंने उनके ऊपर गोली चलाई और ये मेरा एक इंडिविजुअल एक्ट था। तो वो जिस तरह से इमरान खान साहब ने सारा प्लान अपने पहले जलसे में बताया हुआ था, बिल्कुल उसी तरह उसको एग्जीक्यूट किया गया और वो बंदा यही बोल रहा था। अब इमरान खान साहब का ये कहना है कि इन 2 प्लान्स की नाकामी के बाद तीसरा प्लान एक बना लिया गया और नाज़रीन इस हवाले से बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने जरदारी साहब का नाम लिया है कि वो इस प्लान में शामिल हैं और उसके साथ उन्हें एजेंसियों की मुआवनत हासिल है। और इस प्लान के तहत इमरान खान साहब को असैसिनेट करने के लिए एक दहशतगर्द तंजीम से राब्ता किया गया। इमरान खान साहब ने उस दहशतगर्द तंजीम का नाम नहीं लिया, लेकिन जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के हल्के हैं और जो को सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि टीटीपी की ज़ेली तंजीम है अल-बदर, जिससे ये राब्ता किया गया इमरान खान साहब को असैसिनेट करवाने के लिए और इस सिलसिले में बाकायदा उनको सारी मुआवनत भी फ्राहम की जा रही है। और ये प्लान इमरान खान साहब ने कौम के सामने रख दिया है और उनका ये कहना है कि ये प्लान सी है, क्योंकि अब इनको ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान किसी तौर पीछे नहीं हट रहा और लोग भी उसके साथ हैं। ये हर तरह की कोशिश के बावजूद भी, चाहे वो कैरेक्टर असैसिनेशन हो, किसी किस्म की भी उनके ऊपर अटैक्स हों या वो उनके खिलाफ कोई भी मुकदमात बनाकर किसी भी तरह
عوام کے دلوں میں ان کے خلاف ایک نفرت نہیں جگا سکے, ان کو پیچھے نہیں کر سکے, تو اب الٹیمیٹلی ان کو راستے سے ہٹانے کا ایک تیسرا پلان بنایا گیا. یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے. اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی بھی کم کر دی گئی ہے. وہاں پر جو اسپیشل سیکیورٹی تعینات تھی زمان پارک میں ان کی رہائش گاہ کے باہر, اس کو بھی اب کم کر لیا گیا ہے. یہ ان کا کلیم ہے. تو اب یہ صورتحال ہے جس کے اوپر جو ہے ساری ڈسکشن ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کیا واقعی اس طرح سے ہٹا دیا جائے گا. یہ ایک بہت ہی افسوسناک امر ہے اگر اس حد تک جو ہیں وہ چیزیں جا رہی ہیں. ابھی تک عمران خان صاحب جو کہہ رہے تھے, مجھے خدشہ صرف اس بات کا ہے کہ جو ابھی تک وہ کہتے چلے آ رہے ہیں وہ سچ ثابت ہوتا جا رہا ہے. جب انہوں نے کہا کہ معیشت نہیں سنبھلے گی تو معیشت نہیں سنبھلی. انہوں نے کہا کہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو لوگ پیچھے نہیں ہٹے. وہ جیسے کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کیسز معاف کروائیں گے, انہوں نے کیسز معاف کروائے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے اٹیک کروائیں گے اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی, وہ کوشش ہوئی. تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں, وہ سچ ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے. مجھے خدشہ یہ کہ عمران خان صاحب کا یہ خدشہ بھی خدا نخواستہ کہیں سچ ثابت نہ ہو, کیونکہ بالکل بھی قوم اس وقت اس حالت میں نہیں ہے کہ ایک مقبول سیاسی لیڈر کو اس طرح سے اسیسینیٹ کر دیا جائے اور اس کے بعد ملک میں ایک انتشار کا خدشہ ہے, کیوس کا خدشہ ہے. اور یہ بظاہر اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی سچویشن ہو, اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی حفاظت فرمائے, لیکن انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے. اس کے اوپر یقینی طور پر سیریس ڈسکشن بھی ہونی چاہیے اور سیکیورٹی بھی انہیں فول پروف ملنی چاہیے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ بھلے یہ جو مرضی پلان بنائیں, اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان پلانز کی وجہ سے میں کوئی گھر میں بند ہو جاؤں گا, قید ہو جاؤں گا, تو یہ ان کی بھول ہے. میں 2 ہفتوں کے بعد دوبارہ سے عوام میں نکل رہا ہوں. آج ان کی میں نے ویڈیو بھی دیکھی ہے, وہ بغیر سہارے کے, واکر کے بغیر چل بھی رہے تھے. تھوڑا سی ابھی لنگڑا کے چل رہے تھے, ابھی مشکل ہے انہیں چلنے میں, دقت ہے, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 ہفتے میں وہ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہ پھر سے عوام میں نکلیں گے اور کیمپین بھی چلائیں گے الیکشن کی جو بات ہو رہی ہے. جو دوسرا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس حکومتی اتحاد نے, وہ یہ کہ انتخابات کو التوا کا شکار کرنا ہے ہر صورت, اور اس کے لیے انہوں نے اب مختلف جواز تراشنے شروع کر دیے. پہلا جواز تو یہ بنایا جا رہا ہے کہ جی پہلے ہوگی مردم شماری, پھر ہوں گی حلقہ بندیاں, پھر ہوں گے نئے انتخاب, تو اس وجہ سے جی ہم پہلے جائیں گے کورٹ میں کہ یہ الیکشن رکوایا جائے اور اس کے بعد جناب مردم شماری ہو, پھر معاملہ طویل ہو اور اس کے بعد اس انتخاب کو جو ہے ڈیلے کر دیا جائے پنجاب اور کے پی میں. تو اب یہ جو پلان ہے ان کا, اس کے مطابق انہوں نے ایک تو یہ بہانہ بنانا ہے, دوسرا انہوں نے کہنا ہے کہ جی جو کریک ڈاؤن کیا جائے ان کے خلاف, پی ٹی آئی کے لیڈرز کے خلاف, ورکرز کے خلاف, ایک امن و امان کی صورتحال بنے, یہ احتجاج کریں, پھر پتھراؤ ہو, پھر پولیس اور فورسز آمنے سامنے ہوں, اور اس کے بعد جو کیوس مچے اس کی بنیاد پر بھی یہ کہا جائے کہ جی اس حالات میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انتخاب ہو. تو دوسری دو وجہ یہ انہوں نے ڈھونڈی ہے, اور تیسری وجہ معیشت کی بھی بنا سکتے ہیں کہ اس وقت جی ملک میں معیشت کی حالت نہیں ہے. تو ان 3 وجوہات کو آگے پیچھے کر کے ایک کیس بنایا جائے گا پورا کہ جی ملک میں اس وقت انتخابات نہیں ہو سکتے, تو ان 2 صوبوں میں بھی انتخابات نہیں ہوں گے. اور تحفتاً جو یہ انہوں نے ایک نگران کیبنٹ بنائی ہے اور نگران وزیر اعلیٰ دیے ہیں, جو کہ اصل میں تو پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے ہی وزیر اعلیٰ ہیں, تو وہ اسی طرح سے اب اپنا اثر جو ہے دکھانا شروع ہو چکے ہیں اور اپنا کام دکھا رہے ہیں. جس طرح سے انہوں نے تقرر تبادلے اور ظلم و جبر کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا ہے, جو جے آئی ٹی عمران خان صاحب کے قتل کی سازش کی تحقیقات کر رہی تھی اس کا بھی کام روک دیا گیا ہے, اور بھی کافی چیزیں انہوں نے پلان کی ہوئی ہیں جو آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. تو دوسرا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. تیسرا فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ پی ٹی آئی کو, اس کی قیادت کو, اس کے ووٹر سپورٹر کو روکا جائے گا اور ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے گا. فواد چودھری صاحب اس سلسلے کا صرف ایک آغاز ہیں اور اس کے بعد مزید نام بھی پائپ لائن میں ہیں. فاروق حبیب پر بھی ایف آئی آر کٹ چکی ہے, انتہائی مضحکہ خیز قسم کی, کہ جناب وہ کار سرکار میں مداخلت بھی کر رہے تھے اور ڈکیتی کی کوشش کر رہے تھے. اندازہ لگائیں کہ مطلب ہنسی آتی ہے اس طرح کی دفعات دیکھ کے کہ وہ فواد چودھری کو پولیس موبائل موو کر رہی تھی اسلام آباد. فاروق حبیب موٹر وے ٹول پلازا پہ انہیں کہہ رہے تھے کہ جناب لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ پروڈیوس کریں فواد چودھری کو ان کے سامنے, آپ یہاں سے انہیں لے کے جا رہے ہیں تو یہ آپ عدالت کے حکم کی روگردانی کر رہے ہیں. اور یہ بات وہ نہتا بندہ کھڑے ہو کے سامنے کہہ رہا ہے موبائل کے آگے, اور اس کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ڈکیتی کر رہا ہے. بھئی آپ کی پولیس اتنی نااہل ہے کہ ایک نہتے بندے کے سامنے اس کے ساتھ وہ ڈکیتی ہو رہی ہے, تو ایسی تو پولیس کے اوپر الٹا ایف آئی آر کاٹ دینی چاہیے. تو اس قسم کے مضحکہ خیز اور سیاسی مقدمات بنا کر
मज़ीद भी रहनुमाओं को कोशिश की जाएगी कि उठा लिया जाए, ज़दोकोब किया जाए। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं होगा, जो जितना बोलेगा उसको उतना भुगतना पड़ेगा। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के नाम भी लिस्ट में हैं। सीनियर सहाफ़ी जो कि ज़्यादा इस वक्त सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं पीटीआई को, उनके भी नाम लिस्ट पर हैं। तो ये सब चीज़ें करके इन्होंने एक पूरा दीवार से लगाने का प्लान जो है पीटीआई के अगेंस्ट बना लिया है। और जब ये सारी ख़तरनाक प्लानिंग्स हो रही हैं और ये सारा कुछ जो ये अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए कर रहे हैं, उसी दौरान हकीकत ये है मईशत की कि डॉलर, जिसके एक बहुत ही बड़े चैम्पियन इसहाक डार साहब को बड़े ही खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ लाया गया था डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, वो इस वक्त सबके हाथों से चीखे निकलवा कर निकल चुका है। ज़बरदस्ती जो उन्हें बंद करने की कोशिश की जा रही थी डॉलर के रेट को, वो उल्टा गले पड़ गई और सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि अब उसका खमियाजा डबल करके अवाम को भुगतना पड़ेगा। 30 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाने जा रही है हुकूमत। बिजली भी महंगी होने जा रही है क्योंकि वो भी तेल से बनती है। उसके बाद जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे नाजरीन, और सारा खमियाजा भुगतना पड़ेगा इस बेचारी अवाम को, जिसका पता नहीं क्या कसूर है कि इसके ऊपर इस किस्म के लोग मुसल्लत हैं। यानी पिछले 10 महीने से पूरी जो एनर्जी है वो इस बात पे है कि इमरान खान का क्या कर रहा है। अगर इतनी एनर्जी इन्होंने इस बात पे लगाई होती कि मईशत को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करते, तो शायद आज इनकी ये हालत ना होती कि इलेक्शन से डर के मारे ये लोग इस किस्म के ओछे हथकंडे आजमा रहे हैं। अब ये रहा है कि आईएमएफ से पैसे लेने के लिए, आईएमएफ को जो आंखें दिखाने वाले इसहाक डार साहब थे, अब उनके तरले मिनते भी कर रहे हैं, उनकी सारी कड़वी शराइत भी मानेंगे और उसके बाद अवाम का कचूमर भी निकालेंगे। और ये सब करते हुए कोई उनको ये नहीं कहेगा कि थोड़ी सी शर्म हया के मुताबिक प्लीज़ इस्तीफ़ा ही दे दें कि आपकी गलत पॉलिसी की वजह से मुल्क का 3000 अरब रुपए का कर्जा एक साथ बढ़ गया है एक दिन के अंदर, जिस तरह से डॉलर जो है वो ऊपर गया है और रुपया डीवैल्यू हुआ है। अभी जब मैं बात कर रही हूँ आपसे, तकरीबन 267 का इस वक्त जो है वो पहुंच चुका है डॉलर, और मुझे लग रहा है कि शायद जब तक आप देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा ऊपर जा चुका होगा। तो ये सूरत हाल है मईशत की, लेकिन हुकूमती तरजीहात क्या है वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। लेकिन इस सारे के पीछे वो लोग जो इस सारी चीज़ों को बाकायदा मॉनिटर कर रहे थे पिछले 10 महीने से, यानी अमरीका, उनके हवाले से ये अहम खबर आ चुकी है कि अमेरिका पूरे का पूरा इस बात में नज़र रखे हुए है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत कितना सह सकती है। इस सिलसिले में उन्होंने एक डेलीगेशन भी भेजा है पिछले दिनों, और उसने आकर मुख्तलिफ चैम्बर्स में मुलाकात भी की है, ताजरों से भी और मुख्तलिफ लोगों से, अहदेदारान से। इसके साथ साथ एक और जो आला सतह का उनका वफ़द था, उसने हुकूमत से और इस्टेब्लिशमेंट से भी मुलाकातें की हैं, जिसमें एक दफ़ा फिर से अमेरिका का ये मौक़िफ़ रखा गया है सामने कि whatsoever, लेकिन खान एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप जैसे भी करें मैनेज, ये आपका मसला है, लेकिन खान को नहीं आना। अगर आपकी मईशत ज़्यादा ही परेशान कुन सूरत हाल में होगी तो हम आपको बेल आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, हम आपको एड भी करेंगे, लेकिन खान एक्सेप्टेबल नहीं है। ये रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें कि ऐसा डेलीगेशन आया है। रऊफ़ क्लास्टर साहब के मुताबिक तो 5 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर क्रॉस लगाया हुआ है कि जनाब इमरान खान ना आए आपके मुल्क में दोबारा वज़ीर आज़म। न जाने ये बात सच है या नहीं, लेकिन एक डेलीगेशन आया है, इस बात में तो बहरहाल हकीकत है, क्योंकि उसका तो एक अलामिया भी हल्का फुल्का सा जारी हुआ था। लेकिन उसके पीछे पसे पर्दा क्या चीज़ें थीं, वो ये फिर से वही ताकतें सरगर्म हैं, और जिसको आप कहते हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, वो सरगर्म है कि किसी भी तरह इमरान खान का रास्ता रोकना है। और उसके लिए उन्होंने अब अपने यहाँ पर लोग भेजकर इसको, जैसे कहते हैं ना, टेम्परेचर पूरा चेक किया जा रहा है। तो एक जानिब जनाब अवाम अपनी ज़िद में है, तो दूसरी जानिब जो ताकतें हैं आलमी, वो भी अपनी ज़िद पर जमी हुई हैं, और इन आलमी ताकतों के जो यहाँ के लोग हैं वो भी अपनी उसकी, जिसको कहते हैं ना कि उनके शराकतदार बने हुए हैं। अब ना जाने कौन इसको कहाँ लेके जाता है, लेकिन सूरत हाल ये कि आम आदमी के लिए जीना अलबत्ता मुश्किल हो चुका है। ये लोग मरीम नवाज़ साहिबा जो तशरीफ़ ला रही हैं, उसके इस्तकबाल के लिए जी बड़ा वो प्लान कर रहे हैं कि जी बड़ा कोई इस्तकबाल किया जाए। भाई किस चीज़ के लिए इस्तकबाल किया जाए, क्या वो कारनामा करके आ रही हैं, क्या पाकिस्तान के लिए उन्होंने कोई खिदमात अंजाम दे दी हैं बाहर जाकर, जिसके बाद वो आ रही हैं। एक पर्सनल सर्जरी पे गई थी, अपनी मर्जी से गई, अपनी मर्जी से अब तशरीफ़ ला रही हैं, छुट्टी पे गई हुई थी, सियासत भी वो जुज़ वक्ती करती हैं।
اب آ رہی ہیں تو وہ کون سا کارنامہ کر کے آ رہی ہیں کہ پوری قوم بھوکی ننگی بیچاری، جس کو آٹے کے لیے لائن میں لگایا ہوا ہے، جس کو پیٹرول کے لیے لائن میں لگایا ہوا ہے. اب تو پیٹرول میرا خیال ہے کہ صرف جس کو کہتے ہیں نا دیکھنے کے لیے دستیاب ہوگا، وہ والی صورتحال ہے. اور جناب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو ریسیو کرنے جائیں. مجھے تو یہ اب شک ہے کہ ایک دفعہ مریم نواز صاحبہ نے عمران خان کے لیے کہا تھا کہ ہیلمٹ پہن کے عوام میں جائیں. تو میرا خیال ہے کہ مریم کو بھی چاہیے کہ ہیلمٹ پہن کے ہی ذرا ایئرپورٹ سے باہر نکلیں. یہ نہ ہو کہ عوام ان کی انڈے اور ٹماٹروں کے ساتھ ان کا استقبال کریں، کیونکہ عوام کے لیے جنہوں نے جینا محال کر دیا ہے، ان کا غم و غصہ اس وقت کیا ہے ان لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کون سے دنیا میں رہ رہے ہیں. ایک ڈسکنیکٹ ہے عوام کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ ٹیمپریچر کا انہیں اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کی تکلیف اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب کوئی ہتھے نہ چڑھ جائے ان کے، اور اس کے بعد وہ کوئی مثال نہ بن جائے عبرت کی. تو اس وقت یہ صورتحال ہے جناب. لیکن پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے اوپر ہماری نظر ہے. مریم آ کے کیا کرنے والی ہیں اس کے بارے میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گی. لیکن آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.